सो हेलो गाइस की दिसंबर के 31 तारीख आज है के तो आज हमनी के बहुत रकम माने चिंता भावना जितना है तो सब पूरा करे के लिए हमनी के 1 जनवरी में सभी भाग रहेगा शायद। तो आज लास्ट दिसंबर 31 तारीख तो आज लास्ट 31 तारीख में आज हांस मुर्गी मछली और का चीज के खाए के लिए मिच्छा है और सब आज देख रखा ताकि कल 1 जनवरी हुई तो ओकर में पार्टी सीटे पान माने ईसान पार्टी होए पारे घारू खाए पारे माने कहाँ खाए पारे उटा अपन अपन के मन मर्जी है के तो यह गिला के मैं देखने के लिए कोशिश करबो और सब शुरू से अंत तक वीडियो में बन रहा और वीडियो के अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर रखो ताकि ऐसा नहीं वीडियो में लेके आती रहूँ और देखवाई देबो। तो चला हम के कौन कौन कोना के बाजार गिला के थोड़ी नजर से देखने के लिए कोशिश करबो और शुरू से अंत तक बन रहा वीडियो में। तो चला हमने देखवाता ही तो सबके लिए शुभकामनाएं रही यह 31 दिसंबर लास्ट दिन के खातिर। चला तो देखवाता ही वीडियो के शुरू से अंत तक बन रहा है गाइस। ये आज मास बागोरी माने उखल मखल राज बाजार में निकल आया है और धुमाधुम क्रय कर रहे हैं। तो क्रय करा पीछे हमने ये देखा था आज 1 जनवरी 31 दिसंबर लास्ट सो इके विदाई दिया हो है और हांस मुर्गी माछ तो हम पूर्ण एक हाथ खाए के माने दुनिया से सब नतून बछर के अपनाबेन और उठा के हमने देखा के लिए कोशिश करी तो सब वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहा और देखा था कि सुंदर सुंदर मछली मांस मांस लेके सब आज क्रय करे के लिए आए मार्केट और बाजार में। तो यहाँ हर एरिया में आज ऑल भारत में कहलो हुई ऑल असम में कहलो हुई मतलब हर जगह में ऐसा चला है और क्रय करा थे आज 31 दिसंबर के नाम से और 1 जनवरी नतून बछर के नाम से वो सब एहाज खाबेन और एहाज खाई के दुनिया से पुराना के अदाय करबेन और नतून के अगुआ ली लेबेन माने ठीक है। तो देखा था हमने कर यहाँ जितना हर रंग बिरंग के हांस कुकुरा माछ मांखो लेके हर आदमी हर कस्टमर हर राज्य हर गांव के राज तो एक हाथ खाबो बोल के निकल आए हैं और क्रय करे के लिए निकल हैं। तो यह गिला के देखा के लिए कोशिश करता ही तो वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं करके देखा रहा सो हमने यह गिला के देखा के लिए कोशिश करी 31 दिसंबर के नाम से। तो इटा के हमने विदाई देवे और पुराना के विदाई दे के 2024 के विदाई दे के और अक्वाली लेबो हमने 2025 के ठीक है। तो ये हमने देखा यही और सब शुरू से अंत तक ले देखा वीडियो के हाँ तो स्क्रिप्ट नहीं करके देखा सो हमने देखा था ही। सो चला हमने आगे कुछ समाचार के माध्यम से हमने देखा के लिए कोशिश करबो और सब कैसा लगे तो वीडियो के जरूर से जरूर शेयर करबा आज 31 दिसंबर नाम कर खातिर। तो हमने पुराना के विदाई दिली और नतून के अक्वाली लेबी ठीक है। तो ऐसा नहीं हमने देखा के लिए कोशिश करबो और तो चला हमने देखा यही तो वीडियो में अंत लेके बन रहा देखा रहा ठीक है बिना स्क्रिप्ट करके और हमने थोड़ा समाचार गिला के हमने देखा के लिए कोशिश करबो। अवस्था कब लगे परिवेश कब लगे लोकेल लोकारण्य हो पड़े उजान बजार जी बजार गृह आसे लोकेल लोकारण्य हो पड़ा देखने पा गई जीतु पुरानी विदाय दिन नतून आदरार समय आनंदर समय उल्लासर समय गति एसाज भालदरे खाए पुरानी विदाय दिन नतून आंकवाली सकते इते समवेत होगा देखने गोटे परिवेश देखा जा चेष्टा कर विभिन्न धरण माछ अपनी जी धरणे उल्लेख कर मन पसंद माछসমূह उल्लेख क्रय कर एसाज भालक खाने सकते हाजुआ देखने पा गई गति विभिन्न धरण माछ बर्तमान उपलब्ध हुआ देखने पा गई बराली आरी भकुआ शीतल इत्यादि धरी विभिन्न धरण माछসমূह बर्तमान उपलब्ध हुआ देखने पा गई এটা বৃহৎ এটা বৰালি দেখিছো আমি বৰালি কিমান ওজন আছে ইয়াৰ এটো ওজন আছে 12.5 কিলো আর এটো রেট আছে 650 টাকা 1 কিলো 650 টাকা এটো কিনিলে কিমান হ'ব ইয়াৰ গোটাইটো কিনিলে আপোনাৰ 2500 মান হ'ব 2500 মান হ'ব একৰ পৰা আনিছে এটো আমাৰ বেংগলৰ পৰা মানে নদীৰ মাছ নদীৰ মাছ আৰু কি পাইছে আপোনাৰ আমাৰ এতে বকা আছে আৰি আছে বোৱাল আছে আৰু ৰৌ
আছে কিমান ডাঙৰ আছে মাছ বহুত ডাঙৰ আছে মাছ শেষ হ'ল আমাৰ আৰু বজাৰখন কেনে পাইছে ঠিকেই আছে না বজাৰটো ঠিকেই আছে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাজনী চিতল আছে ডাঙৰ চিতল দাদা আপোনাৰ চিতল থাকে চিতল আপোনাৰ চাগে কিমান দাম চিতলৰ 700 টকা কিমান ওজনৰ আছে 4 কেজি এত ডাঙৰ আহিছিল নে আহিছে ভালো আৰু এনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে দাদা চিতল কেইজনী চিতল 800 টকা কিমান ডাঙৰ আহিছিল 3 কেজি 4.5 কেজি ক'ৰ আহিছে এটা আপোনাৰ বিল নদী অসমৰে আৰু বজাৰ কেনে পাইছে গ্ৰাহকসমূহ আহিছে নে ভালে বেয়াও নহয় ভালো নহয় আৰু এনেধৰণে গ্ৰাহকসকলেও অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে মাছসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অসমৰ পৰা আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও কিন্তু মাছ অসমলৈ আমদানি কৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো আৰু যিসকল গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি হয়তো অকণমান ব্যস্ত আছে নেকি দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথমতে মাছ কিনিব আহিলে লৈছেনে মাছ কিমানকৈ লৈছে কিলো 1400 আয়োজন ক'ত হ'ব ঘৰতে হ'বনে বজাৰখন কেনে দেখিছে এইবাৰ ভালেই আছে দামটো অলপ বেছি এইবাৰ আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন লোকসকল অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰি কাটিছে আৰি কিলো 1400 বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এটা কথা পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে মাছৰ দামসমূহ বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে কাৰণ যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি এই বছৰতো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাতে ক'ৰ পৰা আহিছে মাছ কিনিব আহিল পচন্দ হৈছে চাগে দাম অলপ বেছি আছে চাই লওঁ যদি ভাল লাগে কেনে নৱবৰ্ষ আয়োজন কেনে ভালেই হয় নতুন চবৰ কাৰণে ভাল হয় সেইটো মনত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিজিৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী এইটো জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাল হওক সেইটো নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ পচন্দৰ মাছসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ জয়ন্ত লিৰিকি বিজয়ী পচন্দৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি মাছ দাদা কিমান আছে তেল মাছ ক'ৰ পৰা আহিছে মাছ নদীৰ মাছ কিমান ৱেটৰ আছে 7 কেজি আছে 4 কেজি আছে 5 কেজি আছে 8 কেজি আছে চিতলজনী কিমান 5 কেজি হয় দাম কেনে লৈছে চিতলৰ 900 দোকান ভেদে অলপ বেলেগ হয় দাম চব বেলেগ মাছৰ বেলেগ চব বেলেগ অসমৰ পৰাই অহা নে বেলেগৰ পৰা অসমৰ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ হয় কেনে পাইছে বা বজাৰ কেনে পাইছে মানুহ আহিছে নে আহিছে এনেকুৱা কাষ্টমাৰ হোৱা নাই চাওঁ কি হয় এতিয়াতো মাছ বিহু লাগে চাগে চলিব বজাৰৰ পৰিৱেশ লাগে উজান বজাৰ বুলি ক'লে সকলোৱে উজান বজাৰলৈ